हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ आजिर आउ एक नुआ क्लास को तुम समस्त को स्वागत। तो आजिर क्लास रे आमे तुम मानकर लेसन 2 द थीफ एंड द टाइगर रो समस्त कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एवं तार उत्तर ए वीडियो रे करबा। समस्त को अनुरोध वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करिक निजर सांग मानन को मध्य वीडियोटी पठांतु। ता सहित पिला माने जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताले चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करिक रख जहा द्वारा तुमर क्लास रो समस्त वीडियो गुड़िक एई चैनल रे तुम माने पाई परिबो। तो प्रथमे एसजीपी 1 रो समस्त कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एवं तार आंसर करिबा। तो एसजीपी 1 रो प्रथम क्वेश्चन टी एटी तुम मानक पई देई अछि। व्हाट वाज द किंग फेमस फॉर? राजा क्योंथि पाई प्रसिद्ध थिले? आंसर टी होची द किंग वाज फेमस फॉर हिज स्ट्रांग एंड स्विफ्ट हॉर्सेस। द्वितीय प्रश्न टी देखिबा कोन पचारिछि एठी। द्वितीय प्रश्न टी हमको एठी पचारिछि व्हाट डिड द थीफ प्लान टू डू? चोरटी कोन करिया पई योजना कला? एहार उत्तर टी होची द थीफ वांटेड टू स्टील ए हॉर्स। तापरे तृतीय प्रश्न टी देखिबा। तृतीय प्रश्न पचारिछि व्हेयर डिड द टाइगर हाइड इन द स्टेबल? बाघटी घोड़ाशाल रे छपी रहितिला काहेकि? उत्तर टी एहार हेउछि तुम मानक पई द टाइगर केम टू नो अबाउट द थीफ प्लान एंड थॉट ऑफ ईटिंग द थीफ फ्लेश। तेणु करी से घोड़ाशाल रे छपी की रही थिला। तापरे नेक्स्ट चतुर्थ नंबर प्रश्न टी देखिबा। प्रश्न टी कहिछि व्हाई डिड द थीफ टच द बैक ऑफ ईच हॉर्स? चोरटी काहेकि प्रति घोड़ा पिठी रे हाथ मारुथिला? आंसर टी हबो द थीफ टच द बैक ऑफ ईच हॉर्स टू स्टील द बेस्ट वन। नेक्स्ट प्रश्न टी 5 नंबर कहिछि एठी हमको व्हाई डिड ही थिंक द टाइगर टू बी द बेस्ट हॉर्स? से बाघ को काहेकि सर्वश्रेष्ठ घोड़ा बोली भाबुतिला? आंसर टी होची यार ही थॉट द टाइगर वाज द बेस्ट हॉर्स बिकॉज ही फेल्ट द टाइगर्स बैक वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर हॉर्सेस। तो से अनुभव कला जे टाइगर रो बैक टी अन्य घोड़ा मान ठारू डिफरेंट बा अलगा अछि, तेणु करी से ताकू समस्त ठारू श्रेष्ठ घोड़ा बोली भाबुथिला। नेक्स्ट प्रश्न टी कहिछि हाउ डिड ही राइड ऑन इट? से किपरि एहा ऊपर चढ़िला? आंसर टी होची यार he rode on the tiger putting a bridle on its mouth thinking it was a horse. Next 7 नंबर प्रश्न यार पचारिछि हमको एठी he did not know what he was riding a tiger. Why? आंसर टी होची he did not know that he was riding a tiger because there was darkness inside the stable. तापरे एहार 8 नंबर प्रश्न टी कहिछि तुम माननको एठी व्हेयर डिड द टाइगर रन इनटू? बाघ केउठाकू दौड़ी पलाइला? आंसर टी होची यार द टाइगर रन इनटू द फॉरेस्ट। तापरे यार एसजीपी 2 रो समस्त प्रश्न उत्तर एबे स्टार्ट करिबा। तो एसजीपी 2 रो प्रथम प्रश्न टी एठी पचारिछि व्हेन डिड द thief come to know that he was riding a tiger? चोरटी केते बेले जानि पारिला जे से एक बाघ ऊपर चढ़ीछि? तो आंसर टी होची when the day dawn and darkness disappear the thief came to know that he was riding a tiger. 2 नंबर प्रश्न देखिबा कोन पचारिछि। प्रश्न रे देछि how did he save himself? से किपरि निजको रक्षा कला? तो एहार आंसर टी होची when the tiger run by a tree besides the road the thief caught hold of one of the branches of the tree and climbed up. तापर 3 नंबर प्रश्न एठी कहिछि why was the tiger happy? बाघ काहे की खुशी होई गला? आंसर टी होची the tiger was terribly afraid of the rider, so when the rider climbed up the tree he was happy. Next SGP 3 रो समस्त कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एवं आंसर एबे करिबा। तो SGP 3 रो प्रथम प्रश्न टी पचारिछि ता पूर्व वीडियो टी को जदि लाइक करि ना वीडियो टी को गोटे लाइक कर दियो। Why did the thief fall fast asleep?
ଚୋରଟି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ଥିପ୍ ଫେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ଲିପ୍ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ଡ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି, ହୁ ସ ହିମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍? କିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା, କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସେ ଚୋରଟିକୁ ଏ ଉଲ୍ଫ ସ ହିମ୍, ହି ଥଟ୍ ହି ଏଜ୍ ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ହିମ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଏଠି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଦ ଟାଇଗର ଟୁ ଡୁ? ସେ ବାଘକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଗ୍ ଦ ଡେଡ୍ ବଡି ଇନ୍ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ସେ? ବାଘ କ'ଣ କହିଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଦ ଟାଇଗର ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍ ଇଫ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଚିଟ୍ ହିମ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ତାପରେ ଏହାର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। Would not you run away leaving me alone? Who said this? ତୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବୁନି ତ? ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ଆନ୍ସରଟି ଏହାର ହେଉଛି would not you run away leaving me alone? The tiger said this to the wolf. ବାଘଟି ଏକଥା ଉଲ୍ଫକୁ କହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏହାର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏଠି What did the wolf say? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି The wolf suggested to the tiger that they would tie each other with a rope so that no one of them could run away leaving another. ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି What awoke the thief? ଚୋରଟି କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏହାର ଏଠି The footsteps of the tiger and the wolf awoke the thief. ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ Why did the tiger run away? ବାଘ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି The tiger ran away frightened of the thief. ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ How did the wolf die? ଗଧିଆ ମଳା କିପରି? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି The wolf died being dragged by the tiger as they tied each other with a rope. ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି What did the tiger promise? ବାଘ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି The tiger promised not to desire of human flesh anymore. ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଦେଇଛି What did the thief stop doing? ଚୋର ସେହି ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି The thief stopped stealing from that day. ଚୋର ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର SGP1, SGP2 ଏବଂ SGP3ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ତ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ସହିତ ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।